प्रत्येक सफलतार आरंभ हुए गोटे भल सकाळू। आपण केबे भाविछंती कि काहेकि किछि लोकଙ୍କ जीवन द्रुत आगकू बढ़ी चलीछि, आउ किछि लोक वर्ष वर्ष धरी सेही एक स्थान रे रहि जाइछंती। पार्थक्य केवल भाग्यर नुहे, पार्थक्य रहिछि सेमानकर दैनन्दिन अभ्यास रे, विशेष करी सकाळर अभ्यास रे। सकाळ समय होछि दिनर प्रथम अध्याय। जदि प्रथम अध्याय सुंदर हुए तेबे सारा दिन मध्य भल हेबार संभावना बढ़ी जाए। आज आमे जानिबा सफल लोकंकर सकाळर 5टी अभ्यास, जहाकू आपण मध्य आजिठारु अनुसरण करिपरिबे। प्रथम अभ्यास होछि शीघ्र उठिबा। अधिकांश सफल लोक सकाळु शीघ्र उठंती, कारण सकाळर परिवेश शांत थाए। सही समय मन अधिक विचलित हुए नहीं एवं काम रे भल ध्यान रहे। शीघ्र उठिबार अर्थ यह नुहे जे आपण कम शोइबे, बरम समय रे सुअंतु, पर्याप्त निद नियंतु एवं सकाळु शीघ्र उठंतु। जेतेबेले दुनिया शोई थाए सेतेबेले जदि आपण निज स्वप्न पई काम करूछंती, तेबे आपण अन्य मानक ठारु गोटिए पदक्षेप आगरे अछंती। द्वितीय अभ्यास होछि शरीर एवं मनर जत्न। सकाळु उठी किछि समय जोग, व्यायाम इत्यादि करंतु। आपणक शरीर होछि आपणकर सबुठारु बड़ संपत्ति। जदि शरीर सुस्थ नहीं तेबे टंका, सफलता किंबा मनर कोनोसी मूल्य रहे नहीं। यह सहित किछि मिनिट शांत होई बसंतु, निज मन को सकारात्मक चिंतार पूरण करंतु। तृतीय अभ्यास होछि दिनर लक्ष्य निर्धारण। जो लोकंकर लक्ष्य नहीं सेमानकर दिन केमिति कटि जाए सेमाने जानि पारंती नहीं। प्रतिदिन सकाळे गोटिए डायरी रे लिखंतु आजिर सबुठारु जरूरी 3टी काम कोन, केउ काम आपणको स्वप्नर निकटकू नेब, केउ काम आज शेष करिबा जरूरी। ଯେଉଁ ଦିନର ଯୋଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ସେହି ଦିନର ସଫଳତା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ। ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଶିଖିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ 20 ମିନିଟ୍ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଛୋଟ ଜ୍ଞାନ କାଲିର ବଡ଼ ସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରେ ସେ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସକାଳର ପ୍ରଥମ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ୍ ଧରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ରିଲ୍ସ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଜାଣତରେ ମନର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଫଳତା କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ। ଆପଣ ଯଦି ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ଏହି 5ଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ବଡ଼ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ। ସଫଳତା ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜିର ସକାଳ ଯଦି ବଦଳିଯିବ, କାଲିର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ।